Niabot kakalit ug nihayag ang dakong kangit-ngit. Imong gipagaan akong dugha. Asa ka man, unta dili nimo makalimtan. Mga saan na to nga gisabutan. Ako ka lang, iman-ingat, ipatigbabaw ta, paghigugma na tong duha. Ako ka lang, di man sa kong kiliran, akong ihatag ang tanan, basta ako ka lang. Dili na tupungan, gipitik sa tong lukhan, ipadayon kay maong manang gibati. Ukong gikapoy ka, sandig sa akong mabaga, ipahuway lang na to atong problema. Ako ka lang, iman-ingat, ipatigbabaw ka, paghigugma. Nabitin ba ka? Share this video, comment for part 2. Huwag kayo kalimot sa pag-like and follow this Facebook page, Kusina ni Lucci. Looking for the best menu that can really satisfy your taste? Try Kusina ni Lucci. We also accept party trays, good for 20 packs. Table reservation, special events and catering, bottle fight setup, packed meals. For orders and reservation, you can call and text Nining Alumiro 0977-347-7878 or message kining of Facebook page Kusina ni Lucci. Open kami from Tuesday to Sunday from 8 a.m. to 10 p.m. Nebutang kami sa Purok Pine, San Jose Extension, Tacloban, Dumaguete City.